karon ako ang driver. Pahingan mi sa Pangasinan, mag-visit mi dito sa side ni Papa, family niya dito. Nag-check-in po mi, mag-check-in mi sa resort, sa Masamire Resort. I-tour na mo later. But nami sa highway na karon. Tara mga kulit babies, oh. Kathleen, natutulog na. Yan, the kulit babies. Kaya naman sa akin. Kapag gising pa sila kasi parang patulog sila. And then, pakita mo sa view. Ako abli ang bintana. Mahangin ba daw pera? Kilometers kami. Anyway, magkuha namin guys. I-update lang tamo pag magkuha tawag resort tour o niya. Sa room, sa resort, ana. Pero pag may dito sa Ayan, makukulit na bata. Makukulit na bata. Ayan. Pastorya ako. Wait, sandali guys. So mag-check-in mi dito sa Masamire. Dito mi for 3 nights, 4 days, and then balik mi Bataan. So unya magwanta, mag-resort tour taon niya, room tour ana, and then yeah. Kaliwa left is right? Left. Left? Yeah. Front desk. Baka mo. Can I video? I'm just gonna back up over here. We're in. Oh, that is so cute. Whoa. Take a picture there. We are in Masamire. Masamire. We're in Masamire. Yes. I am waiting. We are going Alright, to let's our check in. resort, Let us which check in. is we are in Bataan, right? No, we're in Pangasinan. Actually, Pangasinan. Yeah. So, yes, I'm Kalia, the vlogger. Vlogger? Yeah, vlogger. I'm Kalia, the vlogger, and we're gonna head out into the world and say hi, Sia. Hi. Sia got a fever last few hours, and here's my mom. Hi. And Show the sign. sure. So we're in, and smart car. We're gonna go pay. Let's go. Here's Daddy. Hi. It's so crazy. Yep. The number is up. Open the please. Alright, okay na. Let's open. Slide the door. Oh, Ooh. how do you get in? Let's see. Oh, Does this this is take off our nice. shoes? Yeah, take it off. Yeah, we have to. We don't have to. We just want to. Mom. Ooh, very nice. Sour. Okay. So, guys, namin sa Masamire Resort sa Pangasinan. Kanang nadugay mi kay sudlunon kay siya. Pero tsada siya, murag worth it siya, tsada siyang resort. So, muna yung room. Pakita naman sa gawas, sana. May mga rooms diha. Mag-tour ta sa resort at some point siguro. So, ang ikuha na mo is 2 double bed man siguro ni. 2 double beds, ana. Aircon, tsada, and then night TV, night complimentary coffee, tubig, ana. Dahil mo din siya ang washroom. So room ragid siya. So far limpyo. And pag check-in, boom. Pag check-in is sayon rapod, may problema. So, okay ra. Atong i-explore ang resort at some point siguro karon. Maybe unya. Maghapon na pud, alas 4 na, guys. Yum. Alas 4 na. But explore na to. So muna ang room dia, guys. The morning entrance. Okay. Mura siya nature kay siya ba? The mura gini siya. Umaura muna kami, guys. But sada ka siya. Mato sa parking lot kay magkuha sa amig mga gamit. Ba mo ni siya. Mita.
Mauni ang parking lot diri, morning check-in diri guys, nandiyan mga rooms and mauni siya parking lot. Saan yung susi? Did you lock this? Yeah. See? Muna may tabo guys sa mga kalokohan. Nasa table. The next day na guys, good morning. Mag-view ta. Time check na to is 6:30 or 6. Upo ka dyan, Labs. It's a little windy. Pa doon tayo. May matagid may sa iyo guys. May matagid may sa iyo para ma-witness ng mga sunrise. Dini sa Masamari Resort sa Masamari Sual, Pangasinan. Masamari Cove Resort. Hangin lagi siya. Medyo mahangin lagi siya. Wow! Muna siya resort. Sada siya. Wala Labs, umaura ka Labs, umaura ka. Hangin lang. See? Ang mga bata, amo sang gibiyahan sa kwarto kaya natulog pa man. Diba? Pero nakalakman siya. Love. Mag-boating tayo mamaya. Ay, pag hindi ganyan kaalon. Ay, it's okay. Oh, no. Kanyang kaalon, no problem. Ambok na sa diri na sa other side guys. Other side na sa ang baklay. Manila Volleyball Court. Ayan si Kathleen. Tapos sila yung mga lounges din sa other side. Ilan yung limpyuhan guys every morning. We can sit there tonight. Yeah. Ilan yung limpyuhan, grabe nga maintenance ng ilang gabato dan eh. Sige. Area. See? Tsada, nasa lang mga chairs and mani ilang washroom. Dito tayo, i-check natin yung washroom ng restaurant diya. Diyan, nasa lang shower area din eh para sa mga lalaki. Wala tao, may video ta, wala tao. Limpyo. And dito sa mga babae, hindi na akong sulod kaya basin ma-kick out ta dan eh. Dress na lang yung Keep up the grass now. kaya nga it's hard to maintain. Video natin yung restaurant. Yun yung restaurant area. Umbrella Tree Restaurant. Yeah. Punta tayo dun sa harap para ma-videohan natin sa harap. Ay, sorry. So, mo din ang paingon sa entrance. May mga rooms din eh. See, may mga tao. So, ang amo din is number 8. Okay, number 8. Mga rooms. Gamay rin siyang resort pero cozy siya. Well maintained. Very high-end nga resort, I would say. Oh, there's only 2 rooms that has their own pool. Yeah. And then there's 2 rooms up there na merong private na small pool. I think that's the I'm not sure, premium family villa, I think. So, muna yung parking lot. Again, I guess muna lang photo booth. Photo booth yeah, and lang check-in area. That's right there. And yung parking lot is right here. Yan yung car. Yun po yung car namin. Yun yung rental car namin right there. Oh, meron yung designated smoking area.
And gated siya, guys. Gated na security guard gabantay. So kanang dili makabasa-basag sulod ang dili guest diri sa resort. Dito tayo, lads. Ito. This is still part of, Yan. this is another parking Yan. area. Paano ka dyan? Ay, meron ka bang phone dala? Wala. Wala. Basta yan na yan. Masa Resort. Yun. There you go.